Bidyohi ko. Mga preso ka. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Desmil. 10. Ako mapod na. Diyos ko marimay. 1, 2, 4, 6, 8, Toto 80. 280. Toto 80. 280. Ilan man na? Waka to. 90. 200. 200. Dress na to. 200. 300. 300. 400. 100. 555. 500. Bakit mo kada ka na? 2,555. 400. 2,500. Tapal gi mo sa katos diana. Yapa outro di ba? Okay, Baka pangaro gid mo ko kabuk din na. Pinapasin ko. Gidoble ninyo. Tresmil pa na ba? Ikaw 50 klog pag ganito. Dili ta. Ikuan ninyo anang kanang i-plaster nyo. Tresmil pa ni ba kung kuanan pa Yapa, dumagan. iyapang kwa. Sigara Ang na. 100 ug lahi ang mga 50. Oh, Paldo na, paldo. Paldo na Iyapang paldo. mga 100, iyapang mga 100. Aldo. Paldo si Adoy. Tapos si Julito. 1,001. Agay. Pamakan. Kulong. Paldo na, paldo. Ilan na? 9, 10, 11. Ayaw man 10 man. Sige ra, sige ra. 13. Dali ra man na multiply ra man nimo na. 103. 103. Pasukli na pa sa silyo. 113. Ilan man na? Ha? 1,300. 1, 2, 500 ni. 1,500. 3, Tarong nga 4, mag-ihap. 1,500. 5, 1,500 na ni. Ilan ni? 7, 7. Ay nga pa. 2, 4, Tresmil pa na ba? 8, Kung kuanon. 8. 20, 20. Ilan pre? 2, 4, 6, 8, 10. Oh, pila na eh. Oh, Ikaw lang ihap-ihap. 1,500 niya. 1,500 ni Zari. 700. 700 na diha. Mga tresmilon ni ba? Tresmil. Mga tresmil. 1, 2, 2, 3. 3, Eh, 1.5 man goro ni 1.5. 2, 3. 3, 4. 4, 5. O 2,000. 2,000. 100 niya, 100. Ay, 2,000 na, 2,000. 1, 2, 3 na, 3. 2, 3 300 na, na. 3. 4, 5. 4, 5. 4, 5, 5. Oh, tama na si Uncle. Pila? 2,405. 2,405. 2.5. Nasang 100. Pangalo sa mo. Hoy, tuwagin ninyo 25. Ako naman. Maabot pala ganyan 3,000. Yun o, gabi na. Di, alas 9 na. Ay, laluloy pa ka. 11 man yun. Haluloy. Doon 500. Sidlak-sidlak